بلوچستان کے شہر تربت میں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پجار کے زیر اہتمام بیات معروف شاعر مبارک قاضی اور بنام بشیر بیدار میر موسیٰ قومی پارک میں ادبی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت بی ایس او پجار کے مرکزی چیئرمین بحیر صالح بلوچ ایڈووکیٹ کر رہے تھے۔ معروف گلوکاروں استاد عارف بلوچ، شاہجہاں داؤدی، آسمی بلوچ اور بی بگر احمد نے بلوچ قومی ترانہ ماں چکی بلوچانی سریلی آواز میں گا کر پروگرام کا آغاز کیا۔ پہلے حصے میں مشاعرہ ہوا جس میں معروف شاعروں امجد رحیم، نثار یوسف، زاہد خیال، میر علی اور دیگر شعراء نے اپنے اپنے شعر پڑھے۔ مشاعرے کے بعد میوزیکل پروگرام میں استاد عارف بلوچ، شاہجہاں داؤدی، آسمی بلوچ اور دیگر فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر امجد رحیم، نثار یوسف، شیخ مرید رشید اور چیئرمین بحیر صالح نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مرچی کے پروگرام میں اما عظیم ہے کستے شاعران نامہ ہیں واجہ مرحوم قاضی صاحب رہا کہ اگر تو چارے آئی زندہ رہی خدمات طرف بلوچا آپ درسن زبان ایک ہوتی شاعری تو کا یہ بلوچ ہے کستے کوئے بھی زبان بخشاتا، ڈلارہ بھی زبان بخشاتا، بلوچ دریاہ بھی زبان بخشاتا، بلوچ لجرہ بھی زبان بخشاتا، بلوچ سرے وہ کی ظلم آرہ بھی کسی شاعری زبان بخشاتا و بیان کتا مصر پت بھی یہ وڑے شاعر کسی 17 سالہ نے تکا پیدا نبیت وہی طرزہ وجہ بشیر بیدار ہے کہ کردہ چارے کنٹریبیوشن چارے پر بلوچ سماج و معاشرہ ہے تو کا پر شاعری و ادب تو کا آ کستے بھی مسالوں بھی مٹیں میں یہ پروگرام ہے بنیادی صورت یہ کرنے کے بنیادی وجہ ہے کہ ماں یک قوم ہے مارا وطر ایک شناخت ہستے ہیں، مارا ایک سرزمین نہیں ہستے ہیں، میں وطی دو روی دگاں میں وطی سائل وسائلم ای وعدہ میں کنچ ملک تو کنشتگاں ایک کثیر القومی ریاست ہے ای ملک تو کا ماں سرپت بوگاں باعث ہے بلوچ میں کستے بنیادی اکانا کستے تحفظ کرنے کے مسائل سامنے ہیں یک سیڈیا میں نوجوان کسی گارو بیگوا کنک بوگاں دومی نمگا تو چارے گوڑا میں حد بار بھی گارو بیگوا یہ سامنے ہیں میں کسی قلمکار ہو کسی میں زانتکار بھی گارو بیگوا یہ سامنے ہیں میں زبان عربی کسی الگار کنک بتا اسرا حملہ کنک بتا تو 250 ہر وقت کوشش بتا کہ اس سرزمین نے سرا ہر پیڑا بلوچ ہر جگہ نمائندگی بکاں اگر سیاسی میدان بلوچ کسی ڈلو ڈوکو ڈگارے گپا جاں بلوچ غیرت و ننگ و ناموس گپا جاں یا بلوچ سائل وسائل گپا جاں یا بلوچ نوجوانوں گاروی گوائی گپا جاں امی رنگا 250 کوششیں کہ بلوچ ادب آرہ بلوچ ثقافت آرہ بلوچ دود ربید گارہ التلوس و دی جہد تو کا جمہوری اندازہ بے بچرنی قائد صاحب بیدار صاحب ہرچ زندے ہرچ کڑی ہوتے چلے کتا چاہے عاشقی بھی شہر چاہے عاشقی بھی شہر ہر وڑے ہر پڑے سر واجان لکھتا وقت گوما چونا وشے کے رد بدل بھی بلے بے نوجوان باعدیں کے ہوتی ہے بلوچیت تک کم از کم بیداراں اور بلوچی حساب کتاب تو کا بہتر ہے واد حالات کے کانتے ہم واد حسابہ حالاتن حسابہ ہمارے حسابہ کے چاگرد تو کا ہمیں بڑے آڑو جنجال کانتے شاعری چونا ہر وقت سرا ہمارا دورے سرا مردم کننتے بلے باعدیں ہمیں ہوتی حدوداً تو کا بھی کنا ہوتی ہے عدد تو کا بھی کنا ہوتی ہے حساب کتاب بھی باعدیں چیز خیال ہے بیدارہ نوجوان ادا اشے کہ ارکس سے دا بلوچ کو میں جن دے طرح کسے تی ہوتی ہما اچھو جنجال ہوتی پریشانی رند کسے طرح تی کسے طرح لوٹ گئے طرح کسے شیٹ کر گئے تی طرح دیمار گئے باقی سرکار گورنمنٹ کو ہمارا نہیں تو گندگا آدھے ملکہ کی وڑی چیز بنتے ہیں کسے سرکار سے ہاں گورنمنٹ سے ہاں باقی فنڈ کنا حکومت کنا یہ بڑی چیز دیستے ہیں بلوچ کو میں ہوتی ہمارا جنجالن تو کہاں ہمیں چو بعد کہ ہمارا گوشت دارا بشیر بیدار صاحب قاضی سے زندگی مردم تا آہاں احساس استا آہاں زانگ استا کہ میں قوم کجا رستا و ماں کہتے دنیا کجائیں و ماں کجائیں یعنی ہمیں احساسیں ہمیں مارشتے کیا نندگا و آرامہ نشت کے ہاں گشتہ ہوتی قوم سرپت کتا ہوتی ملک ہے ہوتی قوم ہے ہوتی کہتے علاقہ آگاہی داتا شعور داتا بلائیں کنٹریبیوشن کہتے اجبر بیال کنگ نبی بشیر بیدار مبارک قاضیہ کے شاعری کتا یا ہنگی مردم گشک کے ادب برائے زندگی
कहते वती शायरा वती आमा शायर तो का एक मैसेज आस्ते कि तो ती राजा तो ती कौमा या सरकन है मर्ची ज़माने का मैं नो के शायर तो का बाजवानी शायर अस्ते के बड़े शायरी कनगाया शायरी उषा खुदाई दादे हर इंसान कहते शायरी को तना का शायरी सक्चो नहीं बेचारे सक्की ग्रानी चीज़ें भले शुक्र अल्लाह मैं कौम तो का हन्नी मैं नो के नस्ल बाज जवानी शायरी कनगा माँ पर उम्मीद है नौजवान बायदे वती कलासी का बुआनी वती हिस्ट्री सरपत भी वती कहते सकाफता बिजान वती दूध रबीदगा बिजान वती ज़ुबान बिजान बुआनी मुताले का दुनिया याद गए लिटरेचर और लफ्ज़ा का सरपत भी नी कहते बिलिक की या बरी बुआनी तो नी बिलिक की बलूचिस्तान अदब सरा शेर व शायरी सरा या में शायरानी सरा बास कम कार भी हो गए तो माँ हमें सरपत में कि एक जंगजदे हल्क को धमकिया ची एक तुफंगा अमा के वरना ये तुफंगी बड्डा को था चाहिए ची घेश माँ सरपत में कि एक शायरी है मतलब शरफ वो आई जो घेशते हमें बड़ा माँ मुबारक काजी साहब बेचारे हैं कि आई मुदाम उती शायरी है तो का बलूचे बजगी बलूचे किसने गुलामी बलूचे कुशा को जाना को बरग तो आई बयान को तगा उर्दू में नहीं मगा काजी साहिबा मुदाम उती वरना उती ज़मीन ने बच शायरी ज़ुबाना या वजह बेदार साहब भी मुदाम सेकेंड दातगा कि वो ज़मीन गो हल्का गो उती मर्दुमा के छो मेहर मोहब्बत कनक भी तो माँ सरपत में कि मैं शायरानी आज करके मरचूगी में मराकश बुता तो वजह मुबारक काजी याता और नामदात वजह बशीर बेदार है तो माँ सरपत में कि एक बलाए मड्डियाँ पबलोचा ईशानी वानग या ईशानी शेरानी किसने गोशदारग एक बला है एक चीज़ है तो माँ सरपत में कि हवाला है हमारा कार कनक लूटी। प्रोग्राम में नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा मोहम्मद जान दश्ती, ज़िला सदर यूनस जावेद, ज़िला जनरल सेक्रेटरी सुरताज गिचकी, डिप्टी मेयर तुरबत निसार अहमद बलोच, यूसी चेयरमैन जावेद करीम, डॉक्टर सज्जाद दश्ती, म्यूनसिपल कमेटी तुम के चेयरमैन अमीन कुरैश, डिप्टी चेयरमैन हाजी मुस्लिम याकूब, नेशनल पार्टी और BSO 50 के कारकुनान के अलावा अदीब और शोरा मौजूद थे।